إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف توصیف بزرگی کبریائی حمد و ثنا
اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئے نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو وہ ہماری بس کی باہر کی بات ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ درود السلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے اللہ کے ولی کون ہیں، اور یہ ایک سوالیہ جملہ ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ کیا جو لوگ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، جنہیں اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جنہیں اسلام سے کوئی انہیں سروکار نہیں، کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ یا وہ اللہ کے ولی ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہے، توحید پرست ہے، اللہ والے ہیں، ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اس تعلق سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفرقان اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیاطین کے اندر لکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے ولی ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ولی ہیں اور کچھ لوگ شیطان کے ولی ہیں، اور باقاعدہ اس میں تفریق کر کے بتایا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور شیطان کے ولی کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ مختصر طور پر اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ سب سے پہلے ولی کسے کہتے ہیں اس کے لغوی معنی سماعت کر لیں، اور یہ موضوع کو میں نے بہت دنوں سے اخذ کر کے رکھا تھا، اس تعلق سے میں خطبہ دوں، لیکن آئے دن خطبے میں کوئی نہ کوئی خطبہ دے دیتا تھا، اس لیے میں اس موضوع کو وضاحت نہ کر سکا، کیونکہ آج شعبان کی غالباً 5 یا 6 تاریخ ہے۔ اس تعلق سے شعبان المعظم کی تعلق سے کچھ باتیں ہونی چاہیے تھی، تو اگلے جمعہ انشاءاللہ شعبان المعظم کے تعلق سے جو لوگ خرافات، بدعات اور نہ جانے کیسے غلط پروپیگنڈ اسلام کے اندر رائج کیے ہوئے اس کو ایجادات اس کو کام کر رہے ہیں، اس تعلق سے باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے سمجھے کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ ولی کا لغوی معنی کیا ہے؟ واو لام یا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا۔
اور عربی کا مقولہ ہے، کہا جاتا ہے ہاذا یلی ہاذا، یہ اس کے قریب ہیں، یہ قریب ہے اس کے۔ پتہ چلا کہ یلی اور اسی سے ولی بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بہت زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہاں اولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے ولی بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی، سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سماعت فرما لیں کہ اللہ کا ولی سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا ولی یعنی اللہ کے جو قریب ہوں، اور اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد رسول ہیں، اور اولو العزم رسول ہیں۔ نبی اور رسول، انبیاء علیہ السلام میں سب سے اولو العزم، جو سب سے اونچے درجہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول ہیں، کیونکہ نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے انبیاء کے قوانین کے مطابق عمل کر رہا ہو، اور رسول کہتے ہیں اسے جو پہلے انبیاء کی تابع تو ہو اور اس کو ایک نئی شریعت دی گئی ہو جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہو۔ تو پتہ چلا انبیاء سے بڑھ کر رسول کا درجہ ہے، رسولوں کا درجہ ہے، اور جب رسول کا انبیاء سے بڑھ کر ہے تو سب سے بڑا ولی اولو العزم رسول ہوئے۔ اور اولو العزم رسولوں میں سے سب سے عظیم جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں اور سب سے بڑا اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے، اٹھیں گے، اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شفاعت کا اذن قیامت کے روز دیا جائے گا۔ تمام لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت سب سے پہلے اگر کسی کے جو انبیاء سفارش کریں گے اپنے امتی کے متعلق، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوائیں گے۔ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، ادھر سے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا، کون؟ کہے گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جنت کا داروغہ جنت کے دروازے کو کھول دے گا اور کہے گا مجھے یہی حکم ملا تھا کہ جو محمد ہوگا اسی کے لیے دروازہ کھولنا، اس سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولنا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوئے۔ اس کے بعد اولو العزم رسول، اولو العزم رسول میں سے کچھ رسولوں کا نام
ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الشورى 25واں پارہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اولو العزم رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو العزم رسول میں سے کس کا نام آتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی قد و کاوشیں کی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور جب تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت کا کام کرنے کے بعد جب وہ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں قال رب انی دعوت قومی، اے میرے رب دعوت قومی لیلا ونہارا، ہم نے اپنے قوم کو دن اور رات کو دعوت دیا، دن کو بھی پکارا تیری طرف اور رات کو بھی، اور لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور ہم نے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ اس اللہ کی طرف آؤ جو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات، پھل فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں میں، مال و اولاد میں اللہ رب العزت برکت عنایت کرے گا۔ ہم نے سب کچھ انہیں کہا، لیکن ہمارے باتوں کو سننے کے بعد فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اپنے انگلی کو کان میں ٹھوس لیا، اور اس لیے تاکہ نوح علیہ السلام کے باتیں ہم تک نہ پہنچے، اور وہ فخر تکبر میں لگ گئے۔ اس وقت جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دریافت کی، تب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کشتی تیار کرو اور جتنے بھی جاندار ہیں سب اس کشتی کے اندر جوڑے جوڑے اس کشتی کے اندر لے آؤ۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ انسانوں میں سے 40 آدمی اور عورتوں میں سے 80 عورتیں تھیں، یا اس سے زیادہ کی بھی روایت ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جاندار پرند چرند سب کو کشتی کے اندر لے لیا گیا۔ کتنی قدر کاوشیں کرنے پڑی ہوگی، چننے میں کتنی محنت کرنے ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ 1-2 آدمی تھے۔ سب جانوروں کو پکڑنا، سب اور اس کشتی کے اندر لانا، کوئی اس میں سے خونخوار جانور بھی ہوگا، کتنی قدر کاوشیں تھی، لیکن اللہ کا یہ حکم تھا، بچا لایا۔ تو اولو العزم رسول میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ بڑی دین کے اندر بڑی قدر کاوشیں کی اور بڑی تکلیفیں جھیلی۔ اس کے بعد شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کی پوری ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو کون نہیں جانتا ہے۔ وہ قربانی کے موقع پر بارگاہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنتے رہتے ہیں، اس لیے مزید اس واقعات کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے قدر سے پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گری، اس لیے سب سے بڑے اولو العزم رسول پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔
व मूसा, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम है, बनी इसराइल का सबसे बड़ा पैगंबर, जो तौरेत के सबसे बड़े आलिम थे मूसा अलैहिस्सलाम। और इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े जानकार थे कि उस जैसा कोई आलिम दीन नहीं था बनी इसराइल के अंदर। यहाँ तक एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर किया, बड़ी फसीह बलीग अंदाज में तकरीर किया, लोग उसके तकरीर से बड़े मरऊब हो गए, उसके मुअतक़दीन बढ़ते रहे। फिर सवाल किया गया मूसा अलैहिस्सलाम से, बताओ इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। तब ये बात अल्लाह को पसंद ना आया और कहा कि नहीं मूसा, तुमसे भी बड़ा आलिम दीन इस दुनिया के अंदर मौजूद है, और वो जिसका नाम खजीर अलैहिस्सलाम है, खजीर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसके पास कैसे पहुंचूं? और एक बात यहाँ ये बता देना मुझे जरूरी है कि इल्म, चाहे इंसान को इल्म कितना ही हासिल हो जाए, इल्म के डिग्री, चाहे वो सलफी हो, फैजी हो, मदनी हो, अजहरी हो, दुख्तूर हो, उससे बड़ा भी आलिम हो, वो इन्हें नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, उससे भी बड़ा आलिम है। कुछ इल्म ऐसा है जिसका तो सीखने के दूर के बाद जिसकी हमें वहमो गुमान नहीं हुआ है। इसलिए इल्म की कोई इब्तिदा तो है लेकिन इंतहा नहीं। इसलिए इल्म का मिसाल बारगाह समंदर से दिया जाता है, समंदर की कोई इंतहा नहीं है, इसलिए इल्म की कोई इंतहा नहीं। आप सीखते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, यहां तक आप कब्र तक चले जाएंगे, फिर भी आप पूरे इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। अल्लाह ने कहा उससे भी बड़ा आलिम है। कहा कौन? खजीर अलैहिस्सलाम। कहा कि जाओ उससे तालीम हासिल करो। कहा कहां मिलेगा? कहा मजमअल बहरैन, मजमअल बहरैन, ऐसे जगह में मिलेगा जहां दो समंदर मिलता है। या बाज रिवायत में आता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जहां एक ही समंदर हो लेकिन पानी दो तरह का चलता है। जिस तरह आप इलाहाबाद वगैरह में चले जाइए, गंगा जमुना का पानी एक ही साथ चलता है, लेकिन यहाँ गंगा जमुना की दरिया मुराद नहीं है, बल्कि खलीज ओस और खलीज उकबा, बहरे अहमर, जो शहर मदाइन की तरफ ये दरिया पाया जाता है। तो कहा कि आप चले जाइए मजमअल बहरैन, वहां जाइए और आप तालीम हासिल कीजिए। जब गए अपने एक साथी को लेकर, जिसका नाम नून यूशा अलैहिस्सलाम था, और ये बहुत बड़े अपने कौम के सरदार थे, उसको साथ में लिए। कहा कि मछली को भून लो, मछली को बाकायदा पका लो, और जिस जगह ये मछली, भूनी हुई मछली जहां जिंदा हो जाएगा और जहां कूद जाएगा समंदर में, समझ लो कि वो शख्स वही मिलेगा। अब गए, चलते गए, रास्ते में मछली जिंदा होकर समंदर में चला गया, लेकिन यूशा को थोड़ी सी खबर हुई थी, थोड़ी सी मालूम हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलते गए, फिर एक दिन तक वो लगातार चलते रहे। कुछ दिनों के जब कुछ दूर चले गए, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने साथी यूशा से, कहा कि भूख लगी है, खाने के लिए मछली लाओ। तो कहा कि वो मछली तो थैला में नहीं है। कहा शायद मैंने देखा था उस समंदर के, कल जो हम लोग जहां ठहरे हुए थे वहां मछली थैले से निकलकर कूद गया था। तो कहा कि वही तो वो शख्स मुझे मिलेगा। फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फिर वापस पलटने लगे, और एक दिन तक फिर वापस पलटे उसी जगह पर जहां हजरत खजीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कौन? कहा मूसा। कहा कौन मूसा? अरे बनी इसराइल का सबसे बड़ा पैगंबर। खजीर अलैहिस्सलाम पहचाने। कहा कौन मूसा? कहा कि बनी इसराइल का मूसा। ओह अच्छा, बनी इसराइल का मूसा। कहा किस काम के लिए आए हो? कहा कि सुना हो कि अल्लाह ने तुझे इल्मे लदुन दिया है, जिसको मैं हासिल करने के लिए आया हूं। कहा का दाखिला नहीं होगा मेरे मदरसे में तुझे? कहा कि दाखिला? कहा क्यों?
کیونکہ میرا علم میرے پاس ایسا ہے جس کو تم حاصل نہیں کر سکتے ہو. تاکہ داخلہ نہیں، کچھ قوانین ضوابط. آج اسی سے مدرسے میں جب بچوں کو تعلیم کے لیے اس کا سرپرست لے جاتا ہے تو اس ایک کاغذ میں دستخط کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ مدرسے کے قوانین و ضوابط کے مطابق عمل کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، پینٹ شرٹ نہیں پہنے گا، ادھر ادھر گھومنے نہیں جائے گا. پورے اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں اس سے دستخط کر لے جاتے ہیں. تو یہ قوانین جہاں سے ملا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے قوانین ہی سے مدرسے لوگ، استاد لوگ اخذ کیے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہلے تو پہچانے کہ کون، کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. کہا کون موسیٰ؟ جبکہ اتنے بڑے موسیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے اور اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار، آپ کی آنکھیں یہ لال ہو گئی اور پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں. ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں اور سلوٹیں پیشانی پر آ گئیں. کہا اللہ کے نبی میرے اس تورات کے نسخے کے پڑھنے کی وجہ سے؟ کہا کہ ہاں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حوالہ دیا تھا لو کان موسیٰ حیا، اگر اے عمر، اگر میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زندگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا اگر زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ اتباعا، اگر تم اس کی اتباع کرنے لگو تو تم میرے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. یعنی حوالہ کس کا دیا؟ موسیٰ کا. ابراہیم، عیسیٰ اور اس سے بہت بڑے انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس بات پر کہ سب سے بڑے عالم تھے، نبی بھی تھے اور سب سے بڑے جانکار عالم تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب معراج میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ نماز 50 وقت تک کے لے کر جا رہے ہیں، کہا کہ کم کرائیے. پھر گئے، کہا کم کرائیے. کہا کہ مجھے پورا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر، میرے ماننے والے نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس لیے مجھے بھی خدشہ ہے کہ یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت ادا نہیں کر پائیں گے. کم کراتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 5 وقت کی نماز رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم کرا لو. کہا کہ مجھے اللہ کے پاس جانے میں مجھے شرم محسوس ہوتا ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 وقت کی نماز آپ کی امت کے لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، میرا تجربہ ہے اور آج ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے. تو یہ جلیل القدر پیغمبر میں سب سے بڑا ولی جو ہے وہ ابراہیم، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے. تو پتہ چلا، ابھی واقعات زیادہ بتائیں گے تو موضوع سے ہم بھٹک جائیں گے اور دوسری طرف چل جائے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے اور مجھے اس موضوع کی سرسری طور پر مجھے وضاحت کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ موسیٰ سب سے بڑا ولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد اولو العزم پیغمبر علیہ السلام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث عن عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ البخاری کتاب الشہادہ. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشہادہ کے اندر لایا. راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرے زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے. اس کے بعد تابعین کا دور ہے. بعض محدثین نے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर को एक साथ लिया है, उसके बाद तबे ताबईन, उसके बाद अइम्मा सलफ का दौर लिया है, सबसे बेहतरीन दौर। तो पता चला सबसे पहले अल्लाह का वली सबसे जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलुल आज़म पैगंबर हैं, उसके बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का वली बनता है कैसा? क्या हम लोग भी अल्लाह का वली बन सकते हैं? तो बेशक हम लोग भी अल्लाह के वली बन सकते हैं। कैसे? हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा इफ़्तरज़तुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वलइन सआलनी लऊतियन्नहु वलइन इस्तआज़नी लऊअज़ियन्नहु रवाहुल बुखारी किताबुर रिक़ाक़। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुर रिक़ाक़ के अंदर लाया। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला का फरमान है। और एक चीज बता दूं, जो हदीस सहाबा तक अगर रफा हो जाए वो हदीस हदीस मरफू है, और जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाए वो हदीस हदीस मरफू है, और जो हदीस अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ मंसूब हो वो हदीस हदीस कुदूसी कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, मन आदा ली वलियन, जो शख्स मेरे वली से जो बुग़्ज़ रखे, अनाद रखे, दुश्मनी रखे, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। एक चीज गौर करने की बात है कि वली और आदाली दोनों को एक साथ अल्लाह ने बयान किया ताकि पता चल जाए कि वली के माने होते हैं करीब होना और आदा के माने होते हैं दुश्मनी करना। दुश्मनी, आदा, जो दुश्मन होता है वो करीब नहीं होता है बल्कि इंसान से दूर होता है, यानी बुग़्ज़ अनाद करने वाला वो इंसान से करीब नहीं होता है, वो दूर होता है, और जो करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो दोनों को एक साथ बयान किया, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करे फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ ऐलान जंग करता है। आज हमारे ऊपर उम्मत मुहम्मदिया में से जो अहलुल हदीस है उसके ऊपर लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये अल्लाह के वली को नहीं मानते हैं, ये अल्लाह के वली को नहीं मानते हैं, बल्कि अल्लाह के वली को सबसे ज्यादा मानता अगर कोई है तो अहले सुन्नत वल जमात यानी अहलुल हदीस ही मानते हैं। क्योंकि शरीयत के पूरे पाबंद जो अगर कोई है तो यही जमात हाक्का है, जिसको अहलुल हदीस कहा जाता है। क्योंकि हदीस के जो टुकड़ा है जो आगे अगर मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी अहब्बु इलय्या मिम्मा इफ़्तरज़तुहु बिशैइन, कि मेरा बंदा मेरा कुर्बा जब हासिल करता है किस चीज से, नवाफ, ये फराइज का अदा करता है, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और नमाज वैसे अदा करता है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे अदा करता है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर बताया है, यानी शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक अमल करके, यानी जो अहादीस के अंदर मौजूद है उस मुताबिक वो फराइज अदा करता है। उसके बाद फराइज तो अदा करता है, सुन्नत मौक़दा का भी पाबंद करता है, और अगर ज़कात उसके ऊपर फर्ज है तो ज़कात को अदा करता है, और रमजान मुबारक के रोजे को वो रखता है, और अगर उसके ऊपर खाने काबा का हज अगर फर्ज हो गया है तो वो हज भी करता है। जब इतना इंसान जब काम कर लेता है तब वो
हुदूद वलायत के ऊपर पहुंच जाता है। अब ये पूरा वली नहीं बना है, यानी वली अल्लाह के करीब वो हो गया। और आगे बताओ वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रब इलैया बिन्नवाफिल, और जब बंदा में जब नाफिल का एहतमाम कर लेता, नमाज तो अदा करता है लेकिन नवाफिल बड़ी कसरत के साथ पढ़ता है, इशराक की नमाज, तहज्जुद की नमाज और सदका व खैरात, ज़कात तो अदा करता है, उसके अलावा वो नफली सदका व खैरात करते रहता है, गरीबों की मिस्किनों की मदद करते रहता है, जिसकी वजह से वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा अहबब्तुहु हत्ता उहिब्बुहु, मैं उसके साथ मोहब्बत करने लगता हूँ, यानी वो अल्लाह के करीब हो जाता है। फ़इज़ा अहबब्तुहु, अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा जब मेरा कुर्बत हासिल कर लेता है, समअहु लज़ी यस्मअु बिही, तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, और मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। क्या मतलब कि अल्लाह बजाते खुद इंसान का कान बन जाए, आंख बन जाए? नहीं, बल्कि इंसान वही चीज सुनता है जिससे अल्लाह की रजा हो, जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो, वही आंख से इंसान देखता है जिससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा हासिल हो, वही करता है। एक इंसान अगर वो अच्छे मोबाइलों में आस फहश चीजों को लोग देखते हैं और नमाज का भी एहतमाम करते हैं, माफ कीजिए, अगर वो गाने बजाने कवालियां उनको पसंद हैं, फहश चीजें उनको देखना पसंद है, माफ कीजिए कि वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अगर वो जो अल्लाह का वली होता है इन चीजों से वो परहेज करता है, ना ही अपनी आंख को गलत इस्तेमाल करता है, ना ही अपने कान से गलत चीजों को सुनता है। फ़इज़ा वयदहु लती यब्तिशु बिहा, और अपने हाथ से वही चीज पकड़ता है जिससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा हो, वो जिससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जिससे रजा हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुश हो। व रिजलिहि लती यब्तिशु बिहा, और अपने पांव से चलकर वहीं जाता है जहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा हो, जहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहां जाने से उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको जाने से मना नहीं किया हो, बल्कि वहां जाता हो और वहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा मकसूद हो। वला इन सअलनी लउतियन्नहु, और मेरा जो वली होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस चीज के मुतालिक वो सवाल करता है, लउतियन्नहु, मैं वो चीज को उन्हें अता कर देता हूं। यानी जब वलायत के दर्जा पर इंसान पहुंच जाता है, दुआ कुछ भी करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फौरन उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। जब बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करे और फौरन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को कबूल कर ले, समझ लो कि वो अल्लाह की वलायत के दर्जे पर वो पहुंच चुका है, वली वलायत के दर्जा पर वो पहुंच चुका है। और वाक़यात आते हैं कि इमाम बारा इब्न मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिस चीज के मुतालिक वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कसम देता, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फौरन उनके दुआओं को कबूल कर लेता। यहां तक के मुसलमानों के माबैन हिंदू काफिर यहूदियों और मुसलमानों के माबैन जंग होती, लड़ाई लड़ते, और लोग कहते कि ए बारा अल्लाह को कसम दो, फौरन वो अल्लाह को कसम देते, और जो मुसलमान जंग हार जाती हो, जो मुसलमान जंग जो हारने वाले होते हैं, वो फौरन वो जीत जाते थे। वला इन इस्तआज़नी लउज़ियन्नहु, और जिस चीज से मेरा वली जो होता है पनाह तलब करता है, मैं उसको जरूर ब जरूर उसको मैं पनाह देता हूँ। यहाँ तक कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मुअर्रिखीन ने और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उसको हज्जाज बिन यूसुफ ने 6 मरतबा पुलिस को भेजा पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन हज्जाज हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ने से नाकाम हो गए। सामने आते पुलिस, कुछ दुआ कलमा पढ़ते और पुलिस की आंखों में पर्दा पड़ जाता। 6 मरतबा पकड़ने की कोशिश की हज्जाज बिन यूसुफ के पुलिसों ने, लेकिन 6 मरतबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बच गए। तो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के वलायत के दर्जे पर था। वला इन इस्तआज़नी लउज़ियन्नहु। तो
اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی. اور ایک ہے شیطان کا ولی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کا جو ولی ہے وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہوتے ہیں. پتہ چلا یہ اللہ کے ولی ہیں. اور شیطان کا ولی جو ہے وہ کون ہے؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا وهم لا یؤمنون. شیطان کا ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور فحش برائی چیزوں پر وہ ملوث ہوتے ہیں. اگر آج کوئی فحش برائی چیزوں پر ملوث ہے, نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے, اس شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل نہ کر رہا ہے, پھر بھی وہ کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, معاف کیجئے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان کا ولی ہے. ولی کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں تھیں. آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہم لوگوں کو بھی ولایت کے درجے پر یعنی ایماندار مکمل بنا بار الہ, اور ہمیں متقی پرہیزگار بنا بار الہ. جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں, ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں, اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.